Maayong buntag mga igsoon ug higala diha ni Kristo Jesus, dako akong pasalamat nga gitagana sa kunyag higayon sa pagpaambit kaninyo sa iyang pulong ania na karon. Kita sa ikalimang yugto sa atong pagtulunan mahitungod sa understanding God's absolute sovereignty, sa Bisaya na hubad, pagsabot sa hingpit na pagkasoberano sa atong Dios. Nang hinaot ko na kamo na nagasubay ni ani atong pagtulunan, daghan-daghan namog nakatunan bisan tuod sikog hatag ninyo og theological terms, no, importante manggod kayo ni sa atong tuo, dili lang sa atong pagtubo sa espiritual, kundi sa atong pagpanalipod sa atong pagtuo. Matud pa sa 1 Peter chapter 3 verse 15, andam ta kanunay sa paghimugsog depensa, kang bisan kinsa na mangutana kaninyo unsay rason sa atong paglaom nga anaa kaninyo. Hinundumi andam ta kanunay, sama sa sundalo taliwala sa gubat ang iyang kamot, perming nagakupot sa iyang armas. Basin nalimot mo, nag-ikaw gitawag sa Ginoo alang sa pakigbugno sa tanang butang, o diya na nisubak sa kamatuuran diha ni Kristo. Ang pangunang hinagiban mao ang pulong sa Dios, mao kinahanglan ang imong kamot naa permi nagakupot sa pulong sa Dios. Naday mo adto sa gubat na walay dalang armas. Unsa ka, mascot sa Jollibee na nagasayaw-sayaw para pag-advertise, taliwala sa gubat? Ang katuyuan nako ning akong topic na mahimo mong hingpit sa pagsalig ug pagtuo, dili paling-paling. Sa makausap pa katong wala nakasubay sa atong pagtulunan, giawhag ko kamo sa pag-review sa part 1 hangtod sa part 4 kay importante jud kayo ni. Okay? Unsa may bottom line pasabot aning absolute sovereignty. Ang pasabot ana mga igsoon ug higala, ang Ginoo ang magbuot. Siya ang nagmando sa atong kinabuhi. So tanan natong lihok, tanan natong lakang, siya ang nagbuot. Lisod man ni siya sabton pero ato ning dawaton kay gisulti ni sa Biblia. Matud pa sa Proverbs chapter 16 verse 9, diha sa ilang kasing-kasing, kasing-kasing kuno sa mga tao, nagplano sa ilang dalan, apan ang Ginoo nagtukod sa ilang mga lakang. Ang tao lagi kuno pwede magplano sa iyang kinabuhi, sa iyang mga lakang, sa iyang mga damgo, pero sa katapusan ang Ginoo lang gyapon magbuot, kay ang Ginoo nagtakda, nagtukod sa atong mga lakang. Ha? Tanang lihok apil na sa plano sa Ginoo, mauni ang buot pasabot sa absolute sovereignty. Ang lain termino sa absolute sovereignty kay hingpit na pagkontrola sa tanang butang sa kalibutan o universo. Walay gamay na lihok na wala maapil sa pagtugot o kaha sa plano sa Dios. Tanan lihok sa pinakagamay na organismo sama sa bakterya o virus apil na sa pagtugot o kabubuton sa Dios. Napaylain ay Proverbs chapter 20 verse 24a, ang mga lakang sa usa ka tawo, unsay gisulti diri, gimanduan sa Ginoo. Klaro kay no, mas bugat siya. Tanan lakang sa tawo iyang gimanduan. Unsay pasabot ana? Nasama ba sa robot na iyang gikontrola na walay kagawasan ang tawo? Kay iya mang gimanduan, dili ni mao ang pasabot. Dili ka robot na naa kay free will, sama sa gibalik-balik na og hisgot mga igsoon. Ikaw ang nagbuot sa imong lihok, lakip na ang mga dautan nimong buhat, mao na wala kay excuses. Imo nang sala apan pamati. Imo nang salaha apan pamati ang tanan nimong lihok apil sa iyang plano ug kabubuton. Libog sabton no, atong basahon padayunon og basa ha sa Proverbs chapter 20 dirita sa verse 24b. Nan unsaon man sa usa ka tawo nga makasabot sa iyang kaugalingong paagi. Tanawa ra gud ninyo mga igsoon diri. Tungod ani ikaw tawo maglibog og sabot sa imong kaugalingon paagi. Nabitay panahon mga igsoon na makapangutana ta, nganong gibuhat man ko ni? Ikaw mismo,
galibog sa imong kagalingon. Ha? Kay mo na ang gisulti sa Ginoo. Maupod ang gisulti diri sa Ginoo sa Deuteronomy chapter 29 verse 29a. Ang tinago nga mga butang iya sa Ginoo nga atong Dios. Klaro kay mga igsoon, ang mga misteryo kuno, ang mga tinago na mga butang iya sa Ginoo. Mauna ayaw pugsa ug sabot. Gituyo niya ni dili explicar kay ang atong utok basing mabungkag. Ang atong utok sama lang sa almigas na dili makasabot bisan sultihan pata sa Ginoo. Ha? Kay numdum mo sa ako ning i-review balik ha. Kay numdum mo sa reklamo ni Job sa Ginoo. Kay ngano kunong gipasagdaan siya taliwala sa grabe na kasakit na iyang giantos. Mao niyang reklamo ni Job, no? Adto ta sa Job chapter 11 verse 7 ug atong basahon. Madiskrubihan ba nimo ang kahiladman sa Dios? Nagreklamo si Job kay nganong gipasagdaan siya sa Ginoo. Nitubag ang Ginoo niya. Madiskrubihan ba nimo ang kahiladman sa Dios? Madiskubre ba nimo ang utlanan sa labing gamhanan? Grabe ni na pagkapangutana. Ngutana si Job, ngano man Lord? Nganong imo makong gipasagdaan Lord? Gisumbalik pud siya pangutana sa Ginoo. Ikaw kaha mga igsoon, makatubag ka kani mga pangutana sa Ginoo? Makadiskubre ba ka sa utlanan sa labing gamhanan? Ay kabugat ana mga igsoon, dili ka makatubag sa Ginoo ana. Nagpakaron ingnon ka, nakabalo ka, tubaga kuno ni akong pangutana. Mao pa niyang pangutana sa Ginoo sa verse 8. Ingon ni siya kataas sa kalangitan. Mao ni ang pangunahuna kuno sa Ginoo, ingon kataas sa kalangitan. Unsa may imong mahimo, lalumpa kay sa impyerno. Unsa imong mahibaw-an. Beko na be. Unsa man imong mahibaw-an nganong gatubag-tubag man kanako. Unsa man na imong kaalam na nagsige makagtubag-tubag nako, hinumdumi na dili ka kasabot sa akong paagi. Makasabot ka? Naa ka kay mahimo ug mas malumpa kaysa impyerno. Unsa man ing imong mahibaw-an, lisod mangganita og simple calculus. Unsa pa kaha ang pangunahuna sa Dios? Kabalo ang Dios na walay katubag si Job. But pasabot sa Diyos alang ka Job, ayaw sabta dawata. Paghuman pangutana sa Ginoo kang Job, kuryoso lang ko unsa may tubag ni Job. Makita nato sa Job chapter 42 verse 4, basahon nako. Ako nakadungog ko kanimo, pinaagi sa pamati sa dalunggan. Apan karon ang akong mga mata nakakita na kanimo. Sa lain na pagkasulti ningon si Job diri, namati ko nimo Lord, ug ang akong mga mata naablihan, ug nasabtan ko unsa kataas ang imong pamaagi. Padayonon tug basa sa verse 5. Busa ako mitalikod, ug ako naghinulsol nga naglingkod sa abog ug abo. Nagbasol ko Lord sa akong pagtubag-tubag nimo. Si kinsa man ko, usa lamang ko kaabog ug abo. Mauni ang sakto na tinubagan. Si kinsa man ta na kwestiyonon nato ang pamaagi sa Ginoo. Ang atong hunahuna sama lamang sa abog ug abo kumpara sa hunahuna sa atong Dios. Bisan gamay, wala tay pangatarungan, wala tay basihan sa atong reklamo. Abog lamang kita. Unsa ganito atong mga nilabay na natun-an mahitungod sa mga implikasyon sa hingpit na pagkasoberano sa atong Ginoo. Una, God is all-knowing and man is not. Ang Ginoo kabalo sa tanang butang ug ang tawo wala. Ikaduha, God does all things for His pleasure. Gibuhat sa Dios ang tanan para sa iyang kalipay. Ang ikatulo, God is in control of everything. Ang Dios mao'y nagkontrolar sa tanang butang. Ang ikaupat, God's sovereignty encompasses time and space. Ang pagkasoberano sa Dios naglangkob sa panahon ug luna.
Ang ikalima, God's will can override man's plan. Ang kabubuton sa Dios makahimo og patigbabaw sa plano sa tao. Ikaunom, God choose eternally who will be saved. Ang Dios nagpili sa walay katapusan kinsa ang maluwas. Ikapito, God declares the end and also the means. Ang Dios nagpahayag sa katapusan ug usab sa pamaagi. Ang ikawalo, God's sovereignty can turn man's disobedience for His glory. Ang pagkasubirano sa Diyos makapabalik sa pagkasinupakon sa mga tao alang sa iyang himaya. Diri na ta sa ikasiyam, God's will does not negate human choice. Ang kabubuton sa Diyos wala magsalikway sa pagpili sa tao. Diri na ta sa ikanapulo, the sovereignty of God is counterintuitive to those who are proud. Ang pagkasoberano sa Diyos dili makatarungan para sa mga mapahitason. Okay? Sa niagi gipasabot ta mo na kaning topic na sovereignty wala ni ginatudlo sa daghan na simbahan. Sa pagkamatuod gamay ra jud ang nagtuki ni aning topic na sovereignty. Nganuman tungod kay libog ni siya sabton og labi na kay supak ni sa makaturunganon na panghunahuna sa tao. Sulod sa kinauyukan sa kasing-kasing sa tao kaning kinaiya na hambog. Sa in English pa pride, intellectual pride. Kasagaran dili ta ka matikod niini kay lebihan manggud ni na nidulot sa kinaiya, normal ni na kinaiya mga igsuon ug higala. Usa sa daghan na kinaiya na normal sa atong pananaw kaning pagka-selfish, kaning pagkahukog. Normal sad na kinaiya, ha? Kinsa ninyo ang nakahinumdum kang Sigmund Freud? Inila na neurologist o gianggaan og father of psychoanalysis. Wala kumutuo sa tanan niyang tudlo pero naakoy nakatunan diha kaniya. Siya nagtudlo na naitulo ka konsepto sa panghunahuna sa tao na iyang gitawag og id, ego og super ego. Kinsay nakahinumdum ninyo? Ingon siya na ang id kuno is driven by pleasure. Wala na siguro'y makalupig sa usa ka masuso sa pagka-selfish. Hilak lang basta gutumon. Ang baby gani makita og nindot na relo na imong gisulob. Iya jud ning bunluton. Bahalag kapila pa kag sigig badlong kadiya na no. Kung maskusgan pa ng baby, ay putol imong braso, magkadugo na lang ka, wala na siya'y pakialam nimo. Kay ang baby, usa ka selfish na pagkabata. Way nagtudlo sa baby, pero iya nang kinaiya. Natural, normal na kinaiya. Ang hambog o pagkahakog sa tao, kontrolado na sa kinaiya na gitawag nato og self-preservation. Ang mga mananap mo patay og lain mananap nganuman, self-preservation, self-survival. Maupod ang tao mga igsuon, ang iyang panghunahuna nakagamot na jud para lang sa iyang kaugalingon. Mga butang gani na dili niya masabtan o di siya kasabot, mahadlok dayon siya o mahadlok ta nganuman, wala man tay kontrol. Sa kasing-kasing sa tao nakagamot na jud ning kinaiya na ako ang magbuot, ako ang mas nakasabot, ako ang mas malamon, ako ang kinahanglan magbuot, ako ang may kinahanglan magkontrolar. Maunibot pasabot sa control equals self-preservation na ani sa mga tao is the unconscious basic drives of the sinful mind. So, mauni ang kinauyukan na kinaiya, normal ni na kinaiya, ang self-preservation na kinahanglan natay control. Nakagamot na ni sa pangunahuna sa tao na sa iyang kaugalingon ang iyang unahon. Kani ang klase na pangunahuna na supak sa pagkasoberano sa atong Ginoo.
to believe in the sovereignty of God is to surrender your rights to self-control. So kung nagtuo ka sa pagkasoberano sa Ginoo, sama lang na imong gisurrender ang imong control. Mao ni sulti sa Romans chapter 8 verse 7, pamatian ninyo mga igsoon ha, kay ang hunahuna sa unod, mao ni ang hunahuna sa unod, mao'y batok sa Dios, kay kini dili magpailalom sa iyang kaugalingon sa balaod sa Dios. Pamati aragod ninyo mag-igsoon. Ang normal kuno na panghuna-huno sa tao, dili jud magpailalom sa iyang kaugalingon sa balaod sa Dios, kay kini dili gani makahimo siyang kaugalingon, dili gani siya kahimo. So, ang normal na kinaiya, ang normal na pangunahuna na hambog spiritual pride or intellectual pride na ana sa pangunahuna sa tao mga igsoon. Mao na hinunduman jud nato na gahom na sa Ginoo ang pag-usab sa hunahuna. Ayaw mo kasuko sa dihang magpaambit mo sa pulong ug nay masuko ninyo tungod kay defensive mechanism na nila. Self-control mo na but pasot samtang na wala nagiusab ang ilang hunahuna pinaagi sa gahom sa balang espiritu, wala tay mabuhat kung dili magpadayon ta og ampo. Mao nga tong pagsalig dili sa tong kagalingon kung di diha sa Ginoo. Sa niagi natong pagtuon, naghiskot ko kaning gitawag nato og partial obedience or selective obedience. Okay? Pinili na pagsunod. Unsa man ni siya? Believing only what is logical, comfortable, and acceptable. Nagtuo lamang ta kung unsa ang lohikal, komportable, ug sayon dawaton. Ato ni siyang reviewon gamay ha, kay labi ni ka importante. Ako juning gituyo og apil sa tong topic kay daghan kaayo ni sa atong simbahan karon. Ang usa ka tiil naa sa simbahan, ang usa ka tiil naa sa kalibutan, pwede di ay na? Ha? Unsa ni nakakuyaw sa selective obedience kaning kinaiyan na pinili na pagsunod? Atong basahon una. Selective obedience is self-service, pag-alagad lamang na sa kaugalingon ha. Nakinumdum mo kang Judas na ni traidor kang Kristo, disunod siya kang Kristo pila ka tuig, sulod sa 3 ka tuig, niadto siya pamati sa tanan tudlo ni Kristo, nihigda pud siya sa kawanangan, niampo sud siya sa kapobre ni Kristo uban sa laing mga disipulo, pero ngano maning iya maning gibuhat, kay naa siya gitawag nato og hidden agenda. Unsa man na iyang hidden agenda? Gusto niya na si Kristo maghari na sa kalibutan para pud siya uban ni Kristo na magmando. O karon kay si Kristo naghisgot naman og kamatayon. Naghisgot na si Kristo na og kamatayon. Diha na nawagtangan na siya og gana. Dili na siya na makadawat og iya nang gitrayduran si Kristo. Maupo ni ang kasagaran kinaiya diri karon sa mga gitawag kuno og Kristohanon. Simba lang kutob, apil ta og Bible study gamay. Pero kung maghisgot na gani og kamatayon, sama kang Kristo naghisgot og kamatayon, kinahanglan na mamatay ta sa atong kagalingon na pagbuot. Dili na madawat. Ang imong pagsubot para lang sa imong kaugalingon na kaayo lamang. Self-serving. Ang ikaduha, selective obedience is self-deceiving. Paglimbong sa kaugalingon. Ang usa sa kuyaw sa pinili na pagsunod kay imo lang giilad ang imong kaugalingon. Ang kakuyaw ani kay nagtuo ka na luwas na ka. Atong basahon na sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, susiha ang imong kagalingon aron mahibalan kung naa ka sa pagtuo, pagsulay sa inyong kagalingon. So klaro kay mga igsuon nagiawhag diri na susiha ang imong kagalingon. Ayaw lang basta salig sa imong feelings, sa imong emotions na ikaw luwas na, kundi susiha ang imong kagalingon. Sa unsang paagi masusi nato ang atong kagalingon, dili lamang tungod kay aktibo ta sa simbahan. Basihi kung ang bunga sa balang espiritu makita ba sa atong kinaiya. By their fruits you will know them.
posible manggod mga igsuon na reliyoso ra ta kutob apan wala tay tinud-anay na gugma diha ni Kristo balikon nako. Posible di ay na reliyoso ra ta kutob pero wala tay tinud-anay na gugma ni Kristo. Bisag unsa pa nato kaaktibo kung walay tinud-anay na gugma, nonsense na, wala na'y bili atubangan sa atong Ginoo. Ang imong pagsunod kutob lamang sa pakitang tao, sama lamang nagiilad nimo ang imong kaugalingon. Diri na ta sa ikatulo na timailhan mga igsuon sa kakuyaw sa partial obedience. Selective obedience is self-damning. Gidaot lang nimo ang imong kaugalingon. Unsay gisulti sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, basahon nato ha. Dili ka makadungog sa pulong sa nga akong gisugo kanimo. Ni pagkuhaon gikan niini aron mabantayan mo. Klaro kay mga igsuon ha. Mabantayan mo ang mga sugo sa Ginoo nga imong Dios nga akong gisugo kanimo. Sa dili nimo pagsunod sa tanang sugo, sama lamang na imong gikuhaan ang iyang pulong. Balikon nako, kung nakay kinaiya na pagpili o pagsunod, sama lang na imong gikuhaan ang iyang pulong. Sama sa gisulti diri, unsay iningli sa bantayan? Guard, be careful, ug tumanon nato ang tibuok, tibuok sugo, dili lang kay pilion lang nimo. Na nagpasabot man na dili di ay ta pwede masipyat sa pagsunod sa tibok pulong sa Ginoo, dili na mao mga igsuon ha. Wala ko nagpasabot na perpekto na nato na masunod ang tibuok niyang sugo. Dili ta perpekto, pero ang usa ka tinud-anay na alagad ni Kristo na ay tinguha na musunod sa tibuok niyang sugo, dili lang kay pilion lang ang sundon, ang logical, ang komportable, ug sayon sundon. Ang bottom line sa sovereignty mga magsuon, ang kabubuton sa Dios. Gibalik-balik na kuni siya ninyo ha. Luke chapter 9:23, bahalag kapuyan na mo. Pero balikon lang yapon nako ni Luke chapter 9:23, kung adunay buot mosunod kanako, kinahanglan unsa? Magdumili, deny siya sa iyang kaugalingon. Unsa man na, dili na ikaw ang magbuot. Imo nang gisurrender ang tanan. Imong tanan kusog, hunahuna ug kalag. Imo nang gihatag tanan. So sa ato pa, dili lang kay selective obedience, kung dili tanan. Basahon na to sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Ayaw kamo pailad, bisan ang mga makihilawason o mga tigsimbag, mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga bayot. Verse 10, o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tig-abuso o mga mangingilad, dili, klaro kay mga igsoon, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ayaw mo pailad mga igsoon, kung nagpabilin mo sa kinaiya na malapason, dili mo sunod sa iyang pulong, pinili na pagsunod, ayaw mo pagtuon na makasulod mo sa gingharian sa Ginoo. Ikaw pagalaglagon sa impyerno. Bisan pag mga tarungan kanako, nanisunod man ko, pero dili lang ang tanan na imong gihatag na kabalaod, Lord. Pamalikas na siya, wala na nagasunod siyang pulong. Ikaw pagalaglagon sa impyerno. Karon ha, maghisgot ko og providence. Unsay but pasabot sa God's providence? Pagtagana sa Dios. Unsa may but pasabot ani niya? Agoy, gitagaan na sad mi ni brother og lain biblical terminology. Importante mangud kaayo na masabtan nato ni kay naa ni siya kalabutan sa pagkasoberano sa atong Ginoo. Unsa day but pasabot sa pagtagana sa Dios? Refers to the divine guidance, care, and sovereignty of God and His active role in sustaining and directing the universe. Sa Bisaya panahubad, nagtumong sa balaang paggiya, pag-atiman, o pagkasubirano sa Diyos o sa iyang aktibong papel sa pagpaluyo o pagdumala sa universo. Balikon nako ha, unsay but pasabot sa sovereignty?
hingpit na pagkontrola sa tanang butang, sa providence, sa pagpatagana, unsay but pasabot ani, mga lihok o lakang nagibuhat sa Dios alang sa pagkontrola sa tanang butang. Medyo pareha siya, no? Pero ato ning sabton og maayo mga igsoon. Nganong naghiskot ko og God's providence ang pagtagana sa Ginoo, kay daanoy dakong kalabutan mahitungod sa sovereignty of God. Ika-11, God's sovereignty is manifested in His providence. Ang pagkasoberano sa Dios gipadayag diha sa iyang pagtagana. Kung nakabantay mo mga igsoon, sige ko gamit aning termino sa Bisaya, soberano. Mura bag apelyido ni Lisa Soberano, ha? Kaysa pulong na pagkalabaw, kaning pulong na sovereignty manggod, kaning hubad nako na pagkalabaw, dili ni siya igo na translation sa Bisaya sa pulong na sovereign. Ang pagkalabaw mas duol sa hubad na supreme or the highest kaysa sovereign. So dili na ni siya translation kung dili transliteration. Balikon nako, dili na ni siya translation kung dili transliteration, substitute word that sounds alike but connotes the same meaning. So ako nang gigamit, balikon nako ang pagkasoberano. Daghan klase ang pagtagana sa Ginoo. Pero mas masabtan nato ni kung ato ning tukion kaning una natong tikuon kaning gitawag nato og total depravity. Tuguti ko sa paghisgot ani una. Unsa maning total depravity? Kinatibuk-an na pagkadautan. Ang tibuok nimong pagkatao but pasabot ana naapektuhan na sa sala. Ha? Ang nganong kinatibuk-an na pagkadautan man ni siya? Tungod ay kay tibuok natong pagkatao, lakip na nga atong lawas, spiritu o kalag, na apektahan sa kahugaw sa sala. Unsa may sangputanan sa sala? Ang una mga igsuon ha, unsa may but pasabot aning total depravity, unsa may but pasabot ani, ako lang ni siyang gidivide sa katulo mga igsuon. Ang pasabot sa total depravity, una, spiritual death. Patay ka sa espiritu. Basahon nato. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gibalik-balik ni dirig hisgot sa Biblia na ang bayad, ang sangputanan sa sala, kamatayon. So, kanusa man ni nagsugod na namatay ang imong espiritu. Pangutana, kanusa man ni nagsugod na namatay ang atong espiritu? Atong basahon, Psalm chapter 51 verse 5, sa pagkatinuod ako, o nisulti ni David ha, sa pagkatinuod ako makasasala sa akong pagkahimugso, makasasala sukad sa panahon nga ako ang akong inahan nagpanamkom kanako. Grabe mga igsuon, no? Sa gikan pa nahimugso si David, sa gikan pa gisabak pa siya siyang inahan, wala pagali siya na tao, makasasala na kuno siya. Ngano man? Nganong makasasala naman ta? Sa wala pa ta gipanganak, ha? Sa wala pa ta na tao makasasala tungod kay gipanunod nato ng sangputanan sa sala sa atong unang ginikanan. Tungod sa sala sa atong ginikanan na si Adan ug Eva, nagitawag sa mga theologian og original sin, unang sala. Tungod sa sala ni Adan ug Eva, ni kaylap ang sala ug ang sangputanan sa sala, kamatayon, ug kitang tanan naapektuhan tungod aning kamatayon sa espiritu. Grabe no mga igsoon, wala pa gayta gipakatawo, kitang tanan makasasala na. Tungod kay nakuha nato ni kang Adan ug Eva, tungod kay nakasala man si Adan ug Eva, ang sangputanan kay kamatayon man sa espiritu, ug tungod kay ang tanan tawo gikan man kang Adan ug Eva, ato na ning gipanunod ang ilang kamatayon. So klaro kayo, kung ang kahoy dautan, ang bunga usab dautan. Kung ang punuan patay sa espiritu, kita na mga bunga
patay usab sa espiritu. Basahon nato sa Romans chapter 5 verse 12. Klaro kayo. Busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo, pinaagi kuno kang Adan. Ang sala misulod sa kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug ang kamatayon mikaylap sa tanan mga tao. Mikaylap kuno sa tanan mga tao ang kamatayon. Pasanginlan nato, tungod kay ni Adan nakuha nato ang kamatayon sa espiritu. Si Adan naghatag natog kinaiya, kamatayon na kinaiya na ganahan magpakasala. Og dili lang nato i-blame si Adan, kita pod nagpakasala pod ta. Mo ni gisulti diri, tungod kay ang tanan nakasala. Ni kaylap lagi ang kamatayon tungod kay ato manggipaundayan ang atong kagalingon sa pagpakasala. So karon na namatay na nga atong espiritu, unsa may but pasabot ni ana? Buot pasabot na patay ang imong espiritu, ang ikaduha spiritual condemnation. Unsa toy una? Spiritual death. Ang ikaduha, spiritual condemnation, spiritual na pagkondenar. Ha? Unsay but pasabot ani? Revelation chapter 20 verse 14. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw na kalayo. Kini mao ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. So klaro kayo mga igsoon ug higala no, na ang tao na patay sa espiritu, pamatian ninyo, pagahusgahan sa impyerno sa ikaduhang kamatayon, pinaagi sa linaw na kalayo. So kamong tanan o kitang tanan nagikondenar na sa espiritual, ha? Gikondenar na ta sa spiritual, naghulat lamang ta sa ikaduhang kamatayon. Sa dihang mamamatay na ta sa ikaduhang kamatayon, ang atong patay na espiritu is sunugon didto sa impyerno. Mo na ang but pasabot ha. So diri na ta sa ikatulong sangputanan sa patay na espiritu. Unsa tong una, spiritual death, ikaduha, spiritual condemnation, ang ikatulo, spiritual inability, spiritual nga kawalay katakos. Ato ning sabton mga igsoon ha, unsa may buot pasabot ani niya. Tungod kay patay nga atong espiritu, wala tay kapasidad na makahimo sa pagpangita sa Dios o pagpili kaniya sa atong kagalingon. Balikon nato. Wala tay kapasidad mga igsoon na makahimo og pagpangita sa Dios og pagpili kaniya sa atong kagalingon. Atong basahon ha, Romans chapter 3 verse 11. Walay usa nga nakasabot, hinumdumi o hinumdumi ninyo. Walay usa kanato ang makasabot o nakasabot sa iyang pulong. Walay usa nga nangita sa Dios. Walay bisan usa kanato na nagnaay kinaiya o panghunahuna na nangita sa Ginoo. No, ang Ginoo ang unang naghatag nato og panabot. Ang Ginoo ang unang nangita kanato. So mao ni but pasabot sa spiritual inability mga igsoon ha. Mao na ayaw tawon paghinambog sa imong kaayo o kaha sa pagpili nimo sa Dios. Ang usa ka patay sa espiritu, mo ni ha, si Kari, insulto ha, kasabi, tanawa kong mubalos man na siya. Ha? Patay gani, dili na makalihok, dili na makasyagit, o dili na makapangayo og tabang. Naluwas mo tungod kay giablihan sa Ginoo ang inyong hunahuna aron nimo masabtan ang iyang pulong. Nako istorya ninyo ha, abot kung asa ko ni siya nadunggan, nalimot ko kung asa. Pero nako na'y usa ka professor na iyang gidala ang iyang tibok estudyante didto sa sementeryo og iyang gisultihan ang iyang estudyante na pagwali mo sa patay. Ang kadaghanan nila dili untag ganahan mo sunod, pero gingnan man sila na kung musunod mo tagaan mo og dako na grado. Pag human nila gwali, gipangutana sila kung nabay bisan usa ka patay ang nabuhi og naginulsol pinaagi sa ilang wali. Dayon nilang pangatawa tanan. Ha? Mauni ang punto sa profesor na sa dihang nagwali ta, ayaw kamo pagtuo na makabuhi ta og patay.
Dili ta makapanghinambog na tungod sa atong abilidad sa pagwali o kakugi nato sa pagwali na ang tao maluwas. Dili nato na trabaho. Trabaho kana sa balaang espiritu sa pagbuhi sa patay pinaagi sa pagsangyaw sa iyang pulong. Inundomi ni mga igsoon ha, dili na sa atong abilidad. Trabaho na sa balaang espiritu ang pagbuhi sa patay. Ang tao na walay Diyos siyang kinabuhi, patay siya sa espiritu. So atong reviewon gamay ha, unsa ganito siyang total depravity, kinatibuk-an na pagkadautan. Unsay bot pasabot sa total depravity mga igsoon, tungod kay nakuha nato ni na kamatayon gikan sa pagpanunod nato sa unang sala na gikan kang Adan og Eva. Unsay resulta aning total depravity? Naapektuhan ang tibuok nimong pagkatao, ang lawas, espiritu ug kalag nimo tungod sa sala. Unsa may mahitabo kung totally depraved ka? Spiritual death, so patay ang imong spirito. Ikaduha, spiritual condemnation, ang imong kalag, ang imong espiritu nagulat na lang sa ikaduhang kamatayon didto sa kalayo sa impyerno. Ang ikatulo, spiritual inability, nagpasabot na wala tay kapasidad o abilidad na muduol diha sa Ginoo. Naay uban ninyo na musulti na naalagi ko'y silingan, dili siya Kristohanon, pero buutan lagi kayo siya. Mga igsuon, pasidan-an ta mo ha, dili kay buutan sa atong pananaw, buutan na sa pananaw sa Ginoo. Ato ning sabton diri sa Isaiah chapter 64 verse 6b, ang tanan namong matarong na mga buhat sama sa usa ka hugaw na trapo. Hinumdumi na mga igsuon, walay buutan na tawo sa pananaw sa mata sa Ginoo. Ang tao na walay Diyos sa iyang kinabuhi, ang tanan niyang buhat hugaw ug sama lang sa hugaw na trapo. Okay? Mauni ang buot pasabot diri. Unsa may rason sa inyong maayong buhat, kung nagtanaw ka ta na maayo na siyang tao, unsa may rason sa iyang buhat, unsa may motibo sa iyang buhat, tungod iya ning gibuhat, tungod sa iyang Diyos o kaha nagtuo siya na malangit siya tungod sa iyang maayong buhat, o kaha para ingnon siya na buutan siya o maayo siyang tao sa mata sa iyang mga silingan. So naay motibo ang tao. Ha? Kitang tao ang atong makita, balikon nako ang panggawas ra, pero ang Ginoo makakita sa tao, sa motibo sa kasing-kasing sa tao. Mao ni gisulti diri sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang kasing-kasing labaw nga malimbungon kaysa tanan ug hilabihan ka masakiton. Naliman mo ana mga igsuon, unsay pasabot diri, ang ato kunong kasing-kasing labaw kadautan, labaw ka malimbungon, wala nay makalupig sa tong kasing-kasing. Ug hilabihan ka masakiton. Sa ato pa, ang atong kasing-kasing pwede na to mapiki, pwede na to magpakitang tao lamang ta, pero ang Ginoo makikita unsay sulod sa atong panghuna-huna, sa atong kasing-kasing. So nakabalo siya nganong nagbinuutan ka lamang para lang sa pagpakitang tao. So mga igsoon, naay usa ka iladong pastor sa Amerika, ginganlan siya Joel Osteen. Nagwali siya na ang tao kuno masayop, masipyat lang kuno, pero sulod kuno sa kasing-kasing sa tao. Ang tao kuno nay kinaiya sa Dios, buot pasabot niya, ang tao kuno buutan kuno sulod sa kasing-kasing. Pamati ako ninyo mga igsuon ha, dako kana na bakak. Dako kana na bakak. Ayaw dayon mo to kay ang nagsulti sa pulong iladon na tao o kaha inyong pastor. Kinahanglan susihon ninyo kung kana anaa ba sa Biblia. Unsay gisulti sa Mark 7 verse 21 to 22, kay gikan sa sulod. Asan sulod? Sulod sa kasing-kasing. Gikan sa mga kasing-kasing sa mga tao, gikan sa mga dautang huna-huna, mga buhat na sexual, mga imoralidad, pagbugno, pagkadaot, pagkasina, pagkasinupakon, garbo o kabuang. Mga igsoon, gibalik-balik man diri, o garbo o kabuang. Naliman mo ana, mga igsoon.
So na kuno sulod sa kasing-kasing sa tao, ang grabe og perti ka mga dautan na panghuna-huna, garbo ug kabuang. So ayaw mog tuo na sulod sa kasing-kasing sa tao, buutan ta. Ganiha nagisgot ko ninyo sa pagkasoberano sa Dios gipadayag sa iyang pagtagana. Sa unsang paagi, una tagaan ta mo example of God's provision. Naay mga daghang pagtagana ang Ginoo. Una gitawag nato og common grace. Sabton nato ni unsay but pasabot sa common grace, pagkamaayo, pagkamagiluyon og mga panalangin nga nagpatunhay og makaayo sa tibuok kalibutan, mga panalangin kuno na makaayo sa tibuok kalibutan. Unsa may under ani niya gitawag nato ni og universal blessings, universal na panalangin. Mauni ang hinungdan nganong nagtuyok pa ang atong kalibutan, nganong nagsiga pang adlaw, nganong nagginawa pata, nganong napatay makaon, nganong man ang dautan buhi pa, nganong ang dautan masayahay pa sa atong kinabuhi kay sa atua. Ha? Di ba makapangutana ta ana? Ha? Tungod kay ang Ginoo nahigugma sa tibuok niyang katawhan. Dili sa usa ka anak kung dili isip na iyang mga binuhat. Basahon nato sa Matthew 5 verse 45. Gipasubang niya ang iyang adlaw sa mga dautan ug sa mga maayo. Gipasubang kuno sa Ginoo ang adlaw sa mga dautan ug sa mga maayo. O gipaulanan niya ang mga matarong ug mga dili matarong. So klaro kay diri mga igsuon na ang Ginoo manggiluy-on bisan sa mga dautan. Labot na ang mga dautan mga igsuon. Ha? Ang ingana kaayo ang atong Ginoo. Ang ikaduha nagipakita sa Ginoo sa ang iyang common grace mauni ang gitawag nato og restraints of evil, pagpugong sa dautan. Naghisgot ko ganina og kanang total depravity. Akong giunang gihisgutan ang total depravity para masabtan ninyo unsay but pasabot aning restraints of evil. Di ba naghisgot man ko ganihan ang tanan tawo na piktuhan tungod sa sala ug patay na sa espiritu, di ba? Busa ang tanan tawo na walay Dios sa iyang kinabuhi, naa siya kapasidad sa paghimo og grabe na sala na dili mapugnan. Tungod kay patay sa espiritu ang tao, naa siya kapasidad sa paghimo og grabe na sala na dili mapugnan. Kung mao kana gubot ning kalibutana ug walay bisan usa nga tawo na mabuhi, balikon nako, chaos, gubot ang kalibutan, mauni ang kasagaran kinaiya sa tawo. Taas kaayo ta og tan-aw sa atong kagalingon. Ang kasagaran mo angkon na ko makasasala man ko apan dayon ikumparar ang atong kagalingon sa uban tawo. Mas maayo na lang kay dili ko pareha sa akong silingan. Mas maayo na lang na gamay ra ko, sugal ra ko gamay, pero responsable man sad ko sa akong pamilya. Tinuod usay mo tan-aw ko og porno, pero mosimba man sad ko. Tinuod usahay dili ni mapugnan akong baba na mamalikas, pero at least manggihatagon man ko. Daghan ta og excuses na dili sama sa uban. Pangutana, unsay nakalahi ninyo kang Hitler? Si Hitler na nakapatay og milyones ka tawo, ug ikaw, unsay nakalahi? Unsay nakalahi ninyo sa kinaiya ni Bloody Mary, ang first queen sa England na devout Catholic ug iyang gisunog sa poste ang 300 ka protestante na dili ganahan mo balhin sa Katoliko. Ha? Unsay nakalahi sa inyong kinaiya? Wala tay kalainan mga igsuon. Kung walay Diyos sa inyong kinabuhi, pariha mo ni Hitler, pariha mo ni Bloody Mary na naay kapasidad, ha? Na muhimo og grabe kadautan. Patay imong kalag sama ni Hitler, sama ni Bloody Mary na kinaiya. But pasabot ang rason ngano na wala ka makahimo og dautan sama ni Hitler og ni Bloody Mary, tungod ka na sa grasya sa Dios na common grace, gipugnan ang imong pagkadautan. Grabe no? Basahon nato sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Kay ang misteryo sa pagkamasupilon, kinsa ni ang misteryo sa pagkamasupilon? Nagalihok na
Si Satanas kuno nagalihok na. Siya ang Dios lamang nga karon nagpugong ang mubuhat sa ingon hangtod nga siya matangtang. So karon mga igsoon, ang nagpugong sa mga lihok ni Satanas, ang nagpugong sa mga lihok ni Satanas, ang Ginoo, ang balaang espiritu mo'y nagpugong. So grabe no mga igsoon no. Sa unsang paagi gikontrola sa Ginoo ang pagkadautan? Una, pinaagi sa atong konsensya. Ang ikaduha, pinaagi sa atong pamilya. Importante kayo mga igsoon kaning gitawag natong disiplina sa atong mga anak. Disiplina sa atong mga anak. Importante kay kung dili gali disiplinahon atong anak, motubo jud na masinupakon. Ang ikatulo, ang simbahan. Ang simbahan importante kay na pagdisiplina, ang pastor mo disiplina jud kanato, mutudlo nato. Ang ikaupat, ang otoridad sa gobyerno. Basahon nato mga igsoon Romans chapter 13 verse 1. Ang matag tawo kinahanglan magpasakop sa nagamandong mga otoridad si kinsa man na sila, gobyerno, kay walay pagbulutan gawas sa Dios og ang mga anaa gitukod sa Dios. Kinsa ang nagtukod sa gobyerno, walay lain ang atong Ginoo. Unsay buhat sa gobyerno? Para sa kalinaw, para mopugong sa dautan na buhat. So ang Ginoo gihapon, ang nagtakda aning tanan para mapugngan ang kadautan sa katawhan para naay kalinaw. Naay uban ninyo, sige reklamo sa gobyerno kay lagi korap. Pero wala ba mo kabalo na Ginoo lang gyapon ang nagbuot ni ana? Ang Ginoo lang gyapon ang nagtakda, nagtukod sa gobyerno, alang po na sa pagdisiplina sa katawhan. Diri sa Amerika, ang mga kabatanunan sige og protesta, panguba og tindahan og public utilities. Karon dayon, protesta dayon, abolish the police. Ngano man na siya? Para wala na'y mupugong sa ilang sala. Sige tagreklamo, paita ani atong gobyerno oy, paita ani atong mayor oy, paita ani atong presidente oy, sama lang ta mga igsuon na nireklamo sa Ginoo na maoy nitugot ani kanila sa posisyon sa awtoridad. Ang atong pagsalig og paglaom wala sa politika kung dili diha ni Kristo. Usa atong balikon unsa galitong God's provision? Una, common grace. Unsa galitong example sa common grace? Universal na panalangin, tanan tawo Kristohanon man o dili, ang iyang panalangin iyang gibubo. Ikaduha, pagpugong sa kadautan, mauni kani kana ang gipugnan niya si Satanas para dili mo grabe ang kadautan sa kalibutan. Pero unsay sulti sa Biblia? Ang mga tao mo grabe kadautan, kay hinay-hinay na gibuhian sa balang espiritu ang impluwensya ni Satanas diha sa mga katawhan. Mauni ang gipropesiya sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2. Apan hinumdumi kini nga sa katapusang mga adlaw. Unsa hinumdumi ni mga igsuon Sa katapusang mga adlaw moabot ang unsa? Kalisdanan, pangutana, sige mo reklamo, kalisod ba aning panahon? Uy, kalisod ba ani? Di ba gipropesiya na nasa Biblia? Na moabot yun ang kalisdanan? Nganong matingala man ta? Nganong moabot ang kalisdanan? Kay ang mga tao mahimong mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, hambugiro, mapahitason, mabutang-butangon, dili masinugtanon nga ginikanan. Klaro kayo, dili na masinugtanon sa ginikanan. Kay mismong mga ginikanan, wala nagbuhat pagdisiplina sa ilang mga anak. Padayunon na tugbasa, dili mapasalamaton, dili balaan. Nganong matingala man ta nagalisod ang panahon, naman na tanan sa Biblia. Reklamuhi ang Ginoo kung mao kana. Ang atong pag-ampo dili nakuhaon ang kalisdanan kung dili tagaan ta og kalig-on sa pag-atubang aning mga pagsulay na kalisdanan. Ang ikaduhang example of God's provision mo ni ang gitawag nato og special grace. Gitawag nato og regenerative grace, the work of the Holy Spirit in spiritual birth. Importante ni siya kay kaning gasa gitawag ni special nga naman kay wala ni gihatag sa Ginoo sa tanan tao para lang ni sa mga taong iyang pinili. Unsay pasabot sa special grace?
gibuhi ang imong espiritu, pinaagi sa balaang espiritu aron ikaw makahimo og pagsunod sa pulong ni Kristo. Ang lain tawag ni ana, gipakataw balik ang imong espiritu. Sa in-English pa na hubad, born again. Sa ato pa una, gipakataw ka sa lawas, sa unod. Ang ikaduha, pag-usab, gipakataw ka diha sa espiritu. Basahon nato sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Labot pa, hatagan ko kamo sa bagong kasing-kasing. Ang tao kuno na born again, matagaan siya og bagong kasing-kasing. Og ibutang ko ang usa ka bagong espiritu sa sulod ninyo, ug kuhaon ko ang kasing-kasing nga bato gikan sa inyong unod, ug hatagan ta mo og kasing-kasing nga unod. Ang pasabot ana mga igsuon, tagaan ta og bagong kasing-kasing. Ang pasabot kali sa kasing-kasing mga igsuon, dili pisikal na kasing-kasing, dili physical organ, kundi pangunahuna. Ang ato kunong pangunahuna, patay. Ang ato kunong huna, bato. Dili makasabot sa pulong sa Ginoo. Kaning adto bato, dili ta madudlan sa grabe bisag unsa na wali. Ha? Kay nga atong kasing-kasing, ang atong pangunahuna, bato. Ha? Mao na dili ta kasabot. So tagaan ta og bag-o na kasing-kasing. Padayon na itong basa, verse 27. Og igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo, og pagabuhaton ko na magabalakaw kamo sa akong kabalauran, og magbantay kamo, og magasunod sa akong mga tulumanon. So klaro kay mga igsuon ha, dili lang ta tagaan og bag-ong kasing-kasing. Ang espiritu, balang espiritu, isulod pod sa atong kasing-kasing. Bot pasabot, dili lang tatagaan og panabot, tagaan pa ta og magtutudlo para mas makasabot ta. Grabe no? Mao din bot pasabot sa regenerative born again mga igsoon. Padayon na tugbasa mga igsoon ha. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Nga nagluwas ka nato og nagtawag ka nato sa balaan nga pagtawag. Dili sumala sa atong mga buhat kung dili sumalat sa iyang kaugalingon, katuyuan ug grasya. Nga gihatag ka nato diha kang Kristo Jesus gikan sa kahangturan. Nganong gitawag ni siya og special grace mga igsuon? Kanus-an ni gihatag kanato diha kang Kristo gikan sa kahangturan. Ang kaning special grace, kaning spiritual birth, giandam ni diha kang Kristo Jesus gikan sa kahangturan. Ang imong kaluwasan ana-ana sa hunahuna sa Dios gikan sa kahangturan. Mauna na gitawag og special grace. Ang ikatulong pagtagana sa Ginoo mao ang gitawag nato og sanctifying grace. Unsa galitong una, common grace. Ikaduha, special grace or regenerative grace. Ang ikatulo, sanctifying grace. Unsa ibut pasabot ani? It is the work of the Holy Spirit that makes a Christian character more Christ-like. Kini mao ang grasya na makahimo sa usa ka Kristohanon na motubo diha sa pagkabalaan. Ang iyang kiniiya murag sama ni Kristo pinaagi sa balaang espiritu. Pagbantay mo ani mga panudlo mga igsuon ha, na pwede kunong dawaton nimo si Kristo na mangluluwas ha, ug dili na kinahanglan na dawaton nimo si Kristo na Ginoo. Dako kayo na siya na bakak ha. Kanang gisulti nila na accept the Lord Jesus Christ as Savior and you cannot accept Him as Lord ha, and you can be saved. Dako kayo na sala ha. Romans chapter 6 verse 1 to 2 aton isabton. Unsa man unya ang atong masulti, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mo dako ang grasya? Karon naluwas na ka, padayon ba ta ang pagpakasala kay luwas naman ka ta? Padayon na lang tagsala para mudako po ng grasya. Unsay sulti diri? Layo ra. Sa unsang pagi kita nga namatay ngadto sa sala, mabuhi gyapon niini. Unsay pasabot diri? Ano magpadayon man tagsala? Patay naman kata sa sala. Ano magpadayon man tagpagpakasala? Muning pasabot diri ni Pablo ha? Ha? Kung namatay na ka sa sala, sa ato pa sa dihang gidawat nimo si Jesus
Uban pud ang pagsurrender sa imong kinabuhi diha kang Kristo, busa patay na ka sa sala. Ang tinud-anay na naluwas dili magpabilin sa sala. Tungod anaa na niya gapuyo ang balaang espiritu na naglihok sa pagkabalaan sa iyang kinabuhi. Wala gani kausaban, wala gani kahadlok, wala gani kasuko batok sa sala, ug walay gugma diha ni Kristo, nagpaila lang na wala pa ka naluwas. Tungod kay wala pa'y sanctifying grace. Wala naglihok ang balang espiritu nimo kay wala ni sulod sa imong kasing-kasing ang balang espiritu. 1 John chapter 2 verse 4 basahon nato, bisan kinsa nga moingon ako nakaila kaniya. Nakaila man ko ni Kristo, apan wala nagtuman sa iyang mga sugo, kini bakakon og ang kamatuoran wala kaniya. So klaro kay mga igsuon ha. Bisag kapila pa kamo angkon na ikaw Kristohanon, kung ingon ka Kristohanon ka, nakaila ka niya, pero wala ka nagtuman sa iyang mga sugo, wala nimo giila si Kristo na Dios ug imong mangluluwas, bakakon ka. Diri na ta sa ikadusi na implikasyon sa pagkasoberano sa atong Diyos. God's sovereignty provides the ultimate comfort against the worries of the world. Ang pagkasoberano sa Diyos naghatag ginatas ang kahupayan batok sa mga kabalaka sa kalibutan. Unsay rason sa kabalaka aning kalibutana mga igsuon? Ang kabalaka may usa sa pinakadali o pinakasayon na sala, pinakadaghan natong sala. Unsa may rason ini? Tungod kay nagkulang ta sa pagsalig sa pulong sa Dios. Nagkulang ta sa pagsalig. Sa dihang galakaw si Pedro, kanong dumo ni Peter, si Pedro sa dagat, wala siya gibati og kahadlok. Wala siya gibati sa kahadlok. Apan sa dihang nitanaw na siya sa kadako sa balud ug kasakasog sa hangin, nisugod siya og kabalaka. Ug hinay-hinay siyang nalunod. Ngano man kay ang iyang pagtutok wala na kang Hesus, wala na kang Kristo Hesus. Walay laing tambal sa kabalaka mga igsuon. Way laing tambal sa kabalaka. Focus on Jesus. Saligi ang Ginoo. Sa dihang nabalaka na ang mga disipulo ni Jesus, tungod kay si Jesus sige lagsulti na mobiya na siya kanila ug siya mamatay na sa krus. Unsa ang gisulti ni Jesus diya sa iyang mga disipulo? Basahon nato mga igsuon ha. John chapter 14 verse 1. Ayaw itugot nga malisang. Unsay ibot pasabot sa malisang? Maguol ka, mabalaka ka. Ayaw itugot na malisang ang imong kasing-kasing. Unsay sulti diri? Salig sa Dios, salig usab kanako. Way laing tambag si Jesus sa iyang mga disipulo, salig mo sa Dios, salig mo usab kanako. Unsay ibot pasabot ni ana? Hinumdumi ang akong gisugid kaninyo, dili ta mo pasagdaan. Mauni ang klase na pagsalig na gipangayo niya kanato. Saligi siya na siya soberano sa tanang butang. Basahan ninyo sa Romans chapter 8 verse 28. O kita nahibalo nga sa tanang butang ang Diyos nagabuhat alang sa kaayuhan. Indumirgo na ninyo magsuon. Sa tanang butang ang Diyos nagabuhat alang sa atong kaayuhan. Ni adtong nahigugma kaniya nga mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Tanang panghitabo sa atong kinabuhi, magbagyo man, maglinog man, muagi man ang dabi na kasakit ug pag-antos, tanang butang iyang gitugot para sa atong kaayuhan. Kabaluko mga igsoon na sayon ra ni siya sultihon, pero sa pagkatinuod lisod,
kung atubangon nato ang dagko na pagsulay, pero unsa iyang gisulti. Philippians chapter 4:6, basahon nato mga igsoon. Ayaw kamo pagkabalaka sa bisang unsang butang. Ayaw kamo kabalaka sa bisang unsang butang. Apan sa matag kahimtang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo, uban ang pagpasalamat ipahayag ang imong mga hangyo sa Dios tinuod mga igsoon na mga panghitabo sa kinabuhi na lisod yung kay sabton ug sakit yung grabe kayo nakalisdanan. Pero unsa iyang gisulti? Unsa iyang gisulti? Musalig ta niya diha sa paghampo. Kung naatay kaguol, muampo ta, atong ihilak ang atong tanang kabalaka diha sa Ginoo. Nay usa ka tawo sa Old Testament, ako ning istorya ninyo ha, na grabe kayo ang iyang pag-antos ang iyang naagian. Sa iyang kaugalingon niyang anak, patyon siya. Taliwala sa grabe na mga pagsulay na kahinumdum siya sa unang panahon na siya magbalantay lamang sa usa ka karnero. Nakahinumdum siya sa una na shepherd pa siya sa usa ka karnero. Iyang nahinumduman ang pagkamatinumanon sa Dios sa matag adlaw na nagbantay kaniya sa mga ihalas na mga mananap, sa mga leon o mga uso, gibantayan siya ni Kristo, gibantayan siya sa Ginoo. Didto siya nakahinumdum, unsa kaayo ang Dios na wala nagkulang sa tanan niyang panginahanglan. Mauni ang iyang gisulat didto sa Psalm 23 verse 1. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay. The Lord is my shepherd, dili ako manginahanglan. Unsay but pasabot na dili ko manginahanglan? Dili ako magkulang. Tanan akong panginahanglan nun, iyang pagatagbuon mauna na dili ako manginahanglan, dili ako magkulang. Mao kana na pagsalig. Mga igsuon sa panahon ng balakata, hinandumi ang iyang kaayo. Magahatag kini kusog sa atong pagsalig. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Sa makausap pa, dili na sa dato ni mahuman atong pagtulunan karon, aton ning ipadayon sa sulod natong kita, magampo kita, labing gamhanang Dios, among soberanong Dios sa among kinabuhi. Tudloi kami sa pagsalig kanimo Amahan, taliwala sa mga kalisdanan, sa mga pagsulay aning kinabuhi. Amahan, kaning imong pagkasoberano, tudloi mi na mosalig kanimo. Nang tanang butang na panghitabo sa kinabuhi, naa kay katuyuan Amahan, ug kami angayan na mosalig kanimo. Tudloi mi Amahan na magmadaugon kami dili sa pagsalig sa among kaugalingon na kapasidad, kun dili sa pagampo, sa pagsalig diha sa kanimo, sa imong kusog, sa imong pulong sa among kinabuhi Amahan. Tudloi kami na mosalig kanimo. Salamat sa imong grasya kaluoy na hinaot mi ng imong ang pulong karon magaturok sa matag kasing-kasing na nagapaminaw karon. Dagan salamat Ginoo, among ibalik kanimo tanang dungog ng himayag. Pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong buntag mga igsoon ug gigala diha ni Kristo Jesus.